kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Empat kalau di pusat kita yang di TGUP 2. Pak, kalau untuk kampung deret yang di Pelabuhan itu Pak, progresnya sampai mana Pak? Mana waktu Itu udah dapat BPN, udah keluar sertifikat malah. sertifikat udah keluar. Nah, sertifikat udah, hanya ini kan ada masalah. Tanah itu kan tanah negara, bukan jalur hijau nih, tanah negara itu udah dudukin puluhan tahun. Dulu kan pegawai-pegawai yang kerja di Melawai di Kebayoran Baru, mereka juga nggak pernah mengajukan sertifikat karena dianggap liar. Nah, harus keluarkan pergub bahwa itu boleh disertifikatkan, bikin IMB, ditata ruang dan segala macam. Kalau itu keluar mereka dapat IMB segala. Nah, itu jadi model. Jadi nanti untuk kawasan kumuh yang biasa dibebaskan dari pengusaha untuk jadi mall jadi apa, kalau masyarakatnya kompak, dia mau ngalah buat kita bikin jalan dan segala macam, malah kita yang akan membangun kampung deret. Dia dapat IMB sertifikat. Yang dulu kan dia nggak jelas kan, hanya diganti dengan. Jadi konsep Pak Gubernur, Jakarta ini harus punya gedung tingkat standar internasional, tapi kampung besar kita tuh tidak dihilangkan gitu loh. Kita tidak ingin Jakarta ini nggak ada lagi kampung sama sekali. Kita ingin Jakarta juga ada kampung. Jadi kampung deret yang sehat, ada taman, ada gang yang benar, dari sisi udara, cahaya semua oke gitu. Pengennya seperti itu. Pak, kalau TGUP 2 tadi Bapak sudah menugaskan belum Pak untuk? Sudah kita sampaikan, dia suruh cari, makanya mereka kemarin sudah cari SKPD yang tidak ada hubungan dengan mereka, supaya lebih objektif lah. Nah lalu kalau yang kedua apa? Kita lagi bentuk PTSP, kita juga lagi bentuk yang ULP. Nah mereka udah liatin kirim orang, kita tes. Jadi yang penting sebelum mereka bisa kerja kita mau tes dulu nih sekarang seluruh yang potensi eselon 3 dan eselon 4. Baru kita mau istilahnya Pak Gubernur semua ini dirombak total, saling pindah. Kalau istilah saya dikocok ulang kayak main kartu gitu loh. Jadi si orang yang ada di dinas ini bisa pindah dinas itu sesuai dengan kondisinya. Kalau kamu di dinas pajak kerjanya terus membeli gimana? Ya pindahnya ke dinas pemakaman misalnya gitu loh. Jadi orang dinas pemakaman akuntan yang baik kita pindah ke dinas pajak. Nah dikocok ulangnya kayak main kartu kan. Karena ini nggak bener nih bagi kartunya, dikocok ulangnya aja. Jadi itu tugas pertama TGUP 2. Nah nanti habis tes dulu. Nanti baru kita lihat pendapat mereka seperti apa. Kan mereka harusnya kan simultan jalan nih, mau mengevaluasi. Nanti udah tesnya kita cocokkan. Sama itu nih kasusnya petugas kebersihan yang gajinya sampai 3 bulan belum dibayar. Itu tadi kan swasta itu tadi kan. Ini memang sama kejadian ini seperti kasus waktu pertama kali saya mengambil alih pembersihan sungai. Mungkin masih ingat kan, pintu-pintu pegawai-pegawai di pintu-pintu air tidak dibayar itu loh, udah 3 bulan. Itu waktu itu saya sedang menindak tegas mereka. Mana nama-nama orang yang dibayar? Saya minta rekening bank dan nomor telepon. Apakah jumlah namanya siluman atau tidak? Mereka tidak mau kasih, tapi mereka juga tanda kutip memanfaatkan waktu itu PU, memanfaatkan orang yang benar-benar pegawai. Jadi dia teriak juga kan, kau benar kasih saya dong. Dia juga tidak berani kasih. Sama kebersihan, yang dimasukin cuma 2.700 nama, inspektor itu 3.500 tuh kalau salah loh. Nah orangnya mana gitu? Nah pasti terjadi goncangan. Biarin aja dulu. Kita biarin dulu. Sama, ini untuk menekan kita supaya kasih swasta lagi, tau gak gitu loh. Supaya keluarin uang lagi bayar. Ini biasa lah. Nanti April beres kok. Tahan dikit lah. Namanya mau revolusi pasti ada yang berdarah gitu loh. Revolusi ya begitu, revolusi. Pasti ada. Soal IRP targetnya tetap April atau mundur Pak? Namanya? Untuk IRP tetap April atau mundur? Bisa mundur. Karena dari di dinas perhubungan saya nggak tahu lah. Nah, kita suruh kendalanya apa Pak? Saya nggak tahu, saya nggak berani nuduh, tapi saya kira-kira tahu ada apa gitu loh. Apa tuh Pak? Saya kita pengen buka open source gitu. Saya nggak tahu, ini cuma dugaan gitu ya. Selama ini dinas perhubungan itu udah baik sekali kerjasama dengan yang untuk KIR gitu loh, sistemnya hampir mirip itu. Nah saya tidak tahu apakah ada kecenderungan lebih naksir yang ini. Ada favoritisasi. Nah itu yang saya nggak suka.
Makanya kita pengen 3 pasang baru kita lihat. Kemarin Bapak bilang udah ada yang berminat dari luar. 3 udah berminat. Itu dari negara mana aja Pak? Ya Swedia, Norwegia, sama satu lagi Indonesia. Satu lagi Indonesia lokal. ganteng orang luar. Ini benar-benar baru yang 3 ini. Enggak, satu juga termasuk di dalam itu. Oh, satu yang udah lama Udah bekerja dengan lama. Disub itu. Yang udah bekerja sama dengan Disub yang dari Nggak negara tahu, mana? aku lupa. Pak, Kalau payung hukumnya normalisasi sendiri, Pak, normalisasi payung kali hukumnya Ciliwung. sendiri, Pak, ERP-nya Tolong gimana? ERP dulu Jalan dong. terus Ciliwung, jalan terus. Kita tinggal rumah susun itu juga kejar Payung kan. hukum. Itu kok fokusnya relokasi warganya ke dulu. Kan kita udah pindah teknis. dulu. IRP dulu. Pak, itu jadi payung hukum ERP gimana Pak? Payung hukum sih udah oke, tinggal siapkan kantor untuk tesnya itu tendernya nanti. Payung hukum itu perda transportasi. Perda kita transportasi udah keluar 2015 sudah ada IRP. Terus nilai tendernya masih 50 miliar atau udah nambah Apanya? lagi? Itu yang untuk ERP ini alokasi dananya Nggak tahu saya. Atau- Saya nggak itu. bukan 50 Nggak, M kita nggak mau keluar duit lagi. Kita pengen full swasta. sama kayak yang apa kemarin? Jadi kalau ada yang tertarik dari swasta kita nggak usah keluar uang deh. Pakai uang monorail aja. nih. Ya hemat uang aja yang lain. Perda retribusinya sendiri sudah ada. Sudah perda itu sudah dimasukkan dalam situ. Oh berarti kita nggak menganggarkan untuk Satu ERP ini sama sekali ya Pak? Kita nggak mau anggarkan. Maunya yang Terus gratis. tetap skema bisnisnya udah dipikirin. Pasti kan tujuannya bukan soal bisnis, tujuannya bagaimana kita mengatur volume kendaraan di ruas jalan. Jadi kalau ruas jalan itu kita hitung mesti 1.500 per menit satu ruas. Nah kalau dia lebih 2.000-3.000 berarti naikin harganya. Kalau dia kurang turunin harganya. Nah, itu dia mainin di komputer. Jadi itu adalah bagian dari untuk mengatur volume kendaraan di jalan raya. Tapi kan kalau perusahaan swasta mikirnya tetap orientasi profit. Dia nggak apa-apa. Tinggal kalau swasta tinggal bicara 5 tahun, 10, 15, atau 20. Dan kami juga wajibkan mereka mesti kerjasama dengan BUMD. Itu apa Jakpro? Jakkom di bawah Jakpro. Jakpro. Ya uang-uang inilah. Pak Metro Kapsul itu Gimana? Kita terus kejar. Iya makanya itu masalahnya kalau kita mau betonisasi terbatas dengan beton yang dari Holcim, dia mesti tanganin ada masalah. Kalau kita dengan hot mix kan juga mesti lihat genangan air, kalau masih hujan nggak bisa kerja. Nah kita lebih cenderung yang pakai cor beton, karena ada teknologi dia hanya ada 8 jam 12 jam kering. Kalau biasa cor yang lain kan tunggu 2 minggu sudah dicor. Jakarta tidak bisa. Kita akan minta teknologi dan itu sudah dimasukkan ke dalam e-katalog. Dia langsung cor, tapi masa ngecor ini tenaga yang ngerti ini kan terbatas. Ini kan barang baru, mesti latih lagi orang, itu aja kendalanya. Pak, kalau yang untuk Apakah ada permasalahan? perusahaan apa sih Pak yang Metro Kapsul Pak? Kata Pak Jokowi Nggak tahu, pabriknya di aku sekitar nggak Jakarta. lokal ya. Oh, perusahaan Kalau lokal ya? emang belum mau diungkapkan ke publik, Pak. Soalnya beliau kasih ke saya tidak sebutin PT-nya, hanya kasih. Pak Ahok kan kemarin Pak Prabowo sempat mengeluarkan pernyataan yang nyindir Pak Jokowi tuh kayak misalnya capres boneka terus kelomar gitu. Kalau Pak Ahok ada di sisi yang mana nih Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Ya kalau saya posisi saya pasti jelas dukung Pak Prabowo kan, saya kan Gerindra, itu pasti jelas gitu loh. Tapi kalau dia bilang Pak Jokowi tidak kerja segala macam, saya kira tidak betul. Saya bisa kerja hari ini itu kan karena mendapatkan kepercayaan delegasi kekuasaan dari Pak Jokowi. Dan prinsip Pak Jokowi yang sederhana, kalau wakil mau kerjakan 80-90% juga asal beres. Nah kan pengawasan tetap dari beliau, pengarahan beliau kan. Saya tiap pagi lapor, semua putusan itu ada notulen rapatnya. Jadi beliau pikirkan sesuatu yang lain untuk lihat sisi yang berbeda. Jadi kalau dia bilang Pak Jokowi tidak kerja, saya sendiri yang kerja sih nggak benar gitu. Nah kalau bilang saya kerja kesannya lebih banyak, ya saya fungsi kayak sekda, kita belum ada sekda, kita mesti koordinasi, kita baru 1 tahun mau uji coba lihat mana kepadis mana yang mau punya semangat Jakarta Baru, kelihatan nih bagaimana PNS semangat kelihatan kan, jadi macam-macam. Jadi kalau dibilang saya hari ini bisa lakukan ini semua, itu kan karena pengarahan Pak Jokowi, kepercayaan yang diberikan. Berarti kebagian itu nggak benar ya Pak? Jadi itu prinsip dari awal Pak Jokowi ditanya, kalau nanti calon udah jadi gimana? Pak Jokowi bilang kita bagi kerja kok bukan bagi duit, masa ribut? Nggak ada yang mau ribut bagi kerja, dasar beres gitu kan. Kalau yang tanggapan apa? Kalau dibilang saya yang kerja, ya kalau nanti kesan lebih baik di kantor, benar. Saya seolah-olah kerja 85-50%. Karena beliau kan keluar gitu kan. Tapi kan tiap hari dia kadang telepon, saya maju dan kita pakai nomor khusus, saya sampai punya telepon khusus. Dulu sampai kita beli
Ya kita punya berapa telepon khusus hanya Pak Jokowi dan saya gitu untuk ngomong gitu loh. Pengalaman pacaran. Normalisasi Ciliwung Pak, itu Iya itu kita teknis. fokusnya. Kan kita udah bangun gedung-gedung teknis kita lagi bangun 5 tempat sekarang masuk Lokbi untuk pindahkan. Jadi teorinya sederhana. Kenapa orang nggak mau pindah ke rusun? Karena jauh dia usahanya di situ di Ciliwung. Makanya akhirnya kita korbankan gedung teknis, ada gedung PU yang kita korbankan lagi dibangun ini. Buat rusun. Buat rusun. Supaya orang-orang dekat Ciliwung itu pindah ke situ dekat. Oh, jadi bukan ke Pinus Elok atau ke Komarudin? Kalau ada yang mau boleh. Oh, Kan ada yang nggak mau. Kalau yang kerja pas-pasan ya mana pun dia mau kan. Tapi kalau yang kerja dekat situ ya di dekat itu. Konsepnya gitu. Bus Transjakarta yang sekarang kan banyak yang bulukan Pak, itu di dalamnya udah yang orang-orang Wah, tetap jangan. beroperasi. Nah, mesti kita segera mau serahkan pada PT Transportasi Jakarta aja, biar secara profesional. Nah yang kemarin ada yang nyumbang perusahaan swasta, ada yang nyumbang bus 30 bus itu udah diterima Pak? Itu lagi diurus. Nah, BPKB Jadinya diterima Pak nggak? terima. Pak, targetnya kapan sih Pak PT Transportasi Jakarta? Target saya tuh bulan depan, paling lambat. Kalau bisa akhir bulan ini. Menunggu dari DPR. Dari kereta bisa bulan depan, udah siap semua. Udah tanda tangan. Jadi udah di perdanya Desember, ketua tanda tangannya Maret. Pak, katanya parkir meter itu setiap wilayah ada satu ya Pak? Ada, semua ada. Nanti kita Ada bisa 5 kontrol dengan GPS dan ada CCTV. Jadi saya bisa kontrol dari sini, di komputer pun saya tahu masuk duit berapa, sisa berapa, plat nomor berapa yang masuk. Maka kalau dia palsu bisa ada sampai videonya CCTV lengkap. Nah kita pengen seperti itu. Panter ya, artinya di jalan utama dulu kan atau di jalan utama yang udah ada busnya ya? Itu undang-undang. Jadi nggak bisa kita ubah. Kalau namanya narik duit, kalau nggak ada perda itu nggak boleh. Jadi kalau DPRD berpikir kami tetapkan tanpa mereka, pasti mereka bukan orang di badan legislasi, dia nggak ngerti. Penentuannya tapi detailnya gitu. Sama, itu di detail sama. Itu memang dikasih keputusan di kita di rumusnya. Yes, kan rumusnya udah ditentuin dari DPRD nih, yang 12 juta ke bawah 0,01. Kalau mau tentuin rumah si Ahok berapa, ya nggak perlu minta izin DPRD dong, rumah itu berapa juta. Yang penting kalau rumah si Ahok harganya 2 miliar, ya rumahnya 0,01 gitu atau 0,1 gitu loh. Artinya udah ditentuin DPRD. Pasti yang ngomong ini dia bukan di balik, bukan di komisinya gitu. Makanya dia merasa ini bukan, saya nggak ngerti gitu loh. Pak, setelah itu yang tadi soal pertemuan kota tua itu membangun program apa Pak? Dia kan mau langsung 6 bulan ini udah kelihatan nih kota tua nih. Udah kelihatan bangunan ini mulai renovasi. Yang tua-tua mereka udah sewa, udah ada yang sewa-sewa dikerjain. Ini tadi yang dilaporin soal apa Pak? Yang Dia planning totalnya seperti apa. Terus mana kewajiban kita. Untuk PKL-nya sendiri Pak? PKL kita jelas kita harus siapin. Nah kita kombinasi. Banyak PKL itu harus kita kasih AC tadi kesimpulannya. AC. AC itu harganya sama dan boleh ngerokok. Oh. Jadi orang tuh mau ngadem di pagi. Orang kan mau ngadem kalau siang-siang, dari ngadem dia beli dong. Dia nggak nongkrong di bawah pohon, di bawah gedung lagi PKL-nya. Dan Gitu. gedung Pak, jadi Kita ada gedung parkir kita mau bangun 1,2 hektar. 1,2 hektar. Ada tanah. Kalau untuk yang menaikkan NJOP itu memang hanya untuk menaikkan PAD atau ada rencana pembangunan? Bukan karena 3 tahun NJOP tidak pernah Naikkan. disesuaikan. Sedangkan di luar sudah naik 4-5 kali. Nah ini kan kewajiban undang-undang. Kalau kita tidak narik itu kita bisa dianggap temuan loh. Tidak menaikkan. Merugikan negara Itu pun kami naikkan tidak sampai 3-4-5 kali. Fakta tanah DKI kan 3 tahun terakhir naikkan 4-5 kali. Kita naikkan cuma 1 kali 2 kali kok 1, sekian kali. Ada hubungannya dengan rencana pembangunan perumahannya gitu nggak? Misalnya memang di daerah yang kemudian mahal nanti tidak boleh lagi. Enggak, itu dari perumahan-perumahan kita lebih mahal. Kita pilih tempat-tempatnya mana. Oke, Terima kasih Pak. And it's all money too, right? So I watch am I watching traditional TV or not? Governor, thank you. Have another. No problem. Thank you for taking the time overall. Pleasure to meet you. Saya dari selesai saya kasih lagi. Ya, ini lagi. So again, thank you so much for taking the time to meet with us. So thank you for visiting us.
Well, it's an exciting day for us. So today we're announcing that we're opening up a new office. It's our first office in Indonesia. So we're opening that in Jakarta. So we opened it up over Pacific Place. And so it's very exciting because when we look at Indonesia, it's one of our priority markets for expansion. And so it's exciting to think about how we're going to grow that business over time, and would love to figure out opportunities to work closely with you to get that done. A couple of things, just I know you're already. Yeah, I want to introduce this. Already. Sudah udah. He's in charge in all information and communication. When we look at our overall Facebook, and I know you're quite active on Facebook, so credit to that. Thank you. And you do a nice job in actually promoting Jakarta, which I think is a good way to go. So that's exciting. Yeah, maybe a little bit exceeded maybe. The first time we never think about to upload YouTube, Facebook, everything like that. You know, this is online media. Growth very fast in Indonesia. Yes. You know, online media sometimes very short. They brought the news. Yeah. So it's very easy to come a misunderstanding. We are politicians. Yeah. That's why we decide it's better after the news is not good for us, or maybe make a wrong perception from people. It's better upload the whole story so people will know the situation is like that. Why I get angry because that started in the end. But now I try not to get angry more often. But sometimes you have to get angry from the situation. Well, clearly the world has changed. It presents lots of opportunities, and one of the things that you do really well is your transparency in posting online and allowing that communication to take place with your constituents. I think is it's indicative of how things are going to go in the future. So thank you for that. When we look at our network, we've been quite lucky. Right now we have 65 million users in Indonesia. That's 90% of the internet population. So chances are anybody that's online, more often 90+% of them will have an active Facebook. Even I bought a new BlackBerry. Yeah. And somebody tried to invite. How come I bought a new BlackBerry? A new cell phone number? How do you know my PIN number? They said, my Facebook suggests me. Suggest me, maybe you know this guy to invite. Yeah. So I tried. And we've also, we acquired Instagram, and we recently are in the process of acquiring WhatsApp. So very exciting as to how that. WhatsApp được liền với cái. Instagram juga ya. Yeah. Our first lady loves to use Instagram. Yes, she does. But as we look at the opportunities with you, we'd love to work together. Some of our biggest pages or users on Facebook are driven by, frankly, tourism and featuring cities like Jakarta. And so we think that that's a big opportunity for us to collaborate. Ini udah buka di Indonesia. Nanti malam diumumin, Pak. Oh, tomorrow. Yeah. Okay. I think we could use this as our media to promote our city, tourism, everything. Our policy, about our law enforcement. I think it's very important, people. We have already used Facebook for information to people. We have account in Facebook. Yeah. And Instagram. You need some bread or just a fruit? You need some bread? We're good. Yeah, we're good. We are too fat, you know. So a little bit diet. So Dr. said it's better use this one than bread.
So going forward, now that we will have an office in Jakarta, we look forward to working together, and we know oftentimes there's issues that you face where you either need somebody to come in and help train on good ways to use social network and Facebook for your own purposes, whether or not that's featured in Jakarta or whether or not that's communication. We'd be happy to do that. We also know that the digital space is moving very quickly, and there's all kinds of regulations that will come along with that. And so we would love to make sure that we have good communication to engage on those. Because when we look at things like the economic impact, the number one e-commerce site in all of Indonesia is actually Facebook. And so SMEs are inextricably linked to the digital economy, and we think we're a good way to help promote that. So it's good for the economy, it's good for continuing to connect the rest of the country. Right now, 80% of the country still is not connected, and so we want to help with that. And we want to, as you go forward and think about new regulations, we'd love to make sure that we work together on those types of things. Silakan. Ngomong aja, ngomong risau sekali. He knows he's the man. More than me. Kita sudah punya Facebook dan akun Facebook kita, dan kita juga memanfaatkan Facebook ini sebagai sarana informasi kepada publik, dan hal-hal yang tadi disampaikan juga memang harapan kita yang akan kita kembangkan ke depan, tidak hanya sebagai sarana informasi tentang kinerja, tapi juga promosi berkaitan dengan kota Jakarta dari sisi wisata maupun yang lain. Prinsipnya kita ingin lebih mendalam lagi, tahu yang seperti apa bentuk kerjasama yang nanti diharapkan, sehingga kolaborasi ini akan menjadi semakin bagus. Basically, they stated they already have a Facebook account, but just to summarize, it's not as expanded yet. So they need to know what sort of, in a way, support that Facebook can provide here, because it's key channel for them for promotion and to share the governor performance. Sure. Seperti yang tadi kita bahas. We would be happy to come in and spend some time with the team and help them understand what we consider to be best practices based upon the objectives that you're trying to accomplish. So we'd love that. Jadi nanti dikasih paparan, Pak, cara desainnya, praktisnya, mungkin nanti juga dibikin case study dibandingkan sama negara lain gitu. Dan seperti Pak Den bilang tadi, Australia itu paling jago, Pak, cara dengan memaksimalkan sosial media kayak Facebook dalam mempromosikan negara bagiannya dan juga negaranya sendiri. Iya, Facebook itu keren. Apa dia di Australia itu? Iya, saya. He mentioned that he knows how the Australian government utilize, how they are utilizing. Dia juga kalau menganalisis tone negatif, positif dan netral di bahasa Indonesia itu memakai kata-kata tujuh bahasa Indonesia jauh lebih susah daripada bahasa Inggris, ya kan? Jadi kalau dimungkinkan, mungkin nanti kita pernah ada beberapa aplikasi ya Pak. Justru ketika mau mengukur tone negatif, ketika ada kata tidak mau, nah kata tidaknya itu langsung udah negatif. Gitu. Padahal itu tidak harus negatif. Dan di Indonesia itu di situ. We use algorithm to work in Jakarta, in Bahasa, can have two different meanings. Sure. When you mention, for example, dog in Indonesia, dog can be positive and negative. Tidak, no can be positive and negative. Got it. Yeah. And you're correct on the Australian side. So one of our top pages in the world is the Tourist Bureau's use of the website in Australia. So with over 14,000 islands in Indonesia, and you think through Jakarta, this should certainly be one of the more attractive destinations that people can come to. So I think if we have a cooperation like that,
to send your people to train us. This is a good promotion for the whole Indonesia. Because Jakarta, I think maybe 70 or 80% coverage media is in Jakarta. So this is the first step. So it's more easy to introduce the useful, the benefit of this Facebook in Jakarta first. Because the media coverage is easy. And so the whole Indonesia will know. Another province, maybe want to work together. And we don't know what happened in a couple months from now. Yeah, exciting. Now for now, will be a president or not, we don't know. But the party increased. If you look at the social media, already increased talking about him, everything. We talk everything in social media. Yes. And you know, the good thing is, and we look at a platform like Facebook, is it allows dialogue between many of the political candidates and their constituents in ways that they were never able to do before. And so we see that as a really good thing. And now you know where we live. We're over at Pacific Place, and so we look forward to collaborating. Indonesia is very fast. I visited America 2008, looking for Obama convention. So I go to their team. They're talking about Facebook, social media. They said, I think Indonesia needs 5 years to could use this. So I back. I'm running for national parliament member. 2009, 2009. And amazing. One day I got a message from the village people. Use Facebook according to me. According to me, how come? It's not too rich this one. No, he said, I use Nokia because the provider provide a very cheap, only pay 50,000 a month. $5 a month. So wow, amazing. Only 1 year. The American told me 5 years. But those are 1 year. There's no doubt about it. Yeah. You know, so Indonesia is already our 4th largest market in the world. So number 1 is U.S., number 2 India, 3 is Brazil, 4 is Indonesia. So, and growing very quickly. So, Use internet already 120 million in Indonesia. 120 million. You compare to Singapore, you cannot imagine that. Itu 100 juta ya, Pak? I don't know. Dia pemakai handphone juga berapa banyak handphone? Handphone handphone ya? Yeah, use cell phone. Could not bankrupt because Indonesian market. that's probably everybody bought a phone. Yeah. All my phone, 14, 13 is BlackBerry. Only one Samsung. Android, because I have to control the system here, use Android. Now there is BlackBerry. One BlackBerry only 2,000 contacts. That's why you keep increasing. I said, now stop it. I could not keep going. Too many, right? Yeah, too many. So I have too many stuff. I sit. They reply, ask me. In the same, you just put an auto text. The other thing we'd love to do is I'd love to take a photo and post it, if you're comfortable with that. I'd love to post it on my Facebook page. And I think that would be exciting. You could upload to YouTube. Send to Facebook. What you are talking about. No. Good. No take picture. Go to my office. This is the former office from the former governor. Pak Faujibo is 10 years in this office. This is the vice governor office. Pak Faujibo is a former vice governor. When he was elected as a governor, he used his office. The one
Don't want to move. He didn't want to move. But he also took, because it's symbolic of his story, he took 2 offices. He's the vice governor put in the third floor. Because this always, you have a good view, you could see the national monument. And when the governor office, you will see nothing. Just a small waterfall. To make, someone's spy recording if waterfall could not record very well. Because the former governor is military, Lieutenant General Pak Sutioso. And we put that waterfall. So he could not record. Clever. Because waterfall. Yeah, very clever. Very noisy. If you record, very noisy. Yeah, but it's smart. It's beautiful. But here, everybody could record. Truth. Solitude and silence. But we, again, really appreciate the fact that Indonesia, and specifically Jakarta, is hosting our office going forward, so thank you for that. We'd love to collaborate with you and certainly willing to help out. I think this is our PIC, Mr. Samson. Yeah, Pak. We're hiring a couple of local people from Jakarta, so... Ya manfaatkan gimana? Kita butuh promosi untuk memakai banyak, kita nggak pernah. Sama kita knowwaste.com sama aja itu loh. Iya, betul. Ya, we also make a cooperation with the waste.com from Google. Karena setiap kali ada kantor di suatu negara memang biasanya sama pemerintah daerah sama kota terus ada itu kan. Okay, if you want to take picture, we go there. Please.